So hello students of class 7. Welcome back to another class. So students, in today's class we'll study chapter number 2, that is multiplication and division of fractions. Chapter number 1 was multiplication and division of integers. So ajir class ami ki hikim? We will learn about multiplication and division of fraction. Now question comes, what is fractions? What is a fraction? See student, a fraction is a small or tiny part, amount or proportion of something. তার মানে কি ফ্র্যাকশন মানে কি হয় যিকোনো এটা বস্তুৰ এটা সৰু পার্ট. Suppose students, this is a pizza. This is a one whole pizza. Okay, now if I divide this pizza into many parts, how many parts are divided? 1 2 3 4 5 6 7 8 parts I have divided this pizza into. So this is the whole pizza. This is the whole pizza. Okay, and this portion, this is a small portion of the pizza, right? This is one part of the pizza. This small portion is known as a fraction of the whole pizza. The fraction means what? A tiny or small part of something. A tiny or small part of something is known as what? Fraction. যিকোনো এটা বস্তুৰ এটা সৰু part, tiny part এটা কি বুলি কোৱা হয়? Fraction বুলি কোৱা হয়. For example, you can see this. Suppose this is a cake. Now I say, give me 1/2 of the cake. That means what? I want you to divide the cake into 2 parts. How many parts? 2 parts. And then give me 1 part. When I say give me 1/3 part, I mean that you divide the cake into 3 parts and give me 1 part. Similarly, when I say that give me 1/10 of the cake, that means that divide the cake into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parts and give me 1 part. If I would have said that give me 2/3 2/10, that means divide the cake into 10 parts and give me this 1 and this 2. These 2 parts you should give me. Okay, now if I say that give me 3/9 of the cake, that means you have to divide the cake into 9 parts and then 1 part 3 part. This 1 2 3 part you should give me. This is what is mean by fraction. So I hope you have understood it. Okay, fraction you have understood. Now in fractions, how fraction is written? Fraction is written এনেকুৱাকে fraction লিখা হয়, right? Now students, এই ফ্ৰেকশনত যোনটো ওপৰত থাকে হেতু কি বুলি কোৱা হয়? হেতু কোৱা হয় নিউমেৰেটৰ বুলি. আৰু তলৰটোক কি বুলি কোৱা হয়? তলৰটোক ডেনমিনেটৰ বুলি কোৱা হয়. এতিয়া বহুত সময়ত আমাৰ কনফিউজন লাগে যে নিউমেৰেটৰ ওপৰটো আছিল না তলৰটো আছিল, ডেনমিনেটৰ ওপৰটো আছিল না তলৰটো আছিল. দ্য বেষ্ট ৱে টু ৰিমেম্বাৰ দিছ ইজ ষ্টুডেণ্ট দিছ, মনত ৰাখিবা D for ডাউন. ডাউন শব্দটোৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো কি? D. আৰু D for denominator. Always use this kind of easy ways to remember. D for denominator, D for down. So denominator ক'ত হ'ব? Denominator তলৰটো হ'ব আৰু numerator ওপৰটো হ'ব. Now let's talk about the types of fraction. The types of fraction. Number 1 is what? Number 1 is proper fraction. Proper fraction মানে কি? Students, when this numerator is smaller than the denominator, it is called a proper fraction. যেতিয়া numerator denominator-কে সৰু হয়, numerator is smaller than denominator, then it is known as a proper fraction. What is improper fraction? When numerator is greater than denominator. When numerator is greater than this denominator, then it is known as what? It is known as a improper fraction. Now kotha hi pore kyo proper aru kyo improper. Now see, here what given? 3/5 it is given. 3/5 yes here. Okay, now when 3/5 is given, you see, if I say that this is a cake, you give me 3/5 of the cake. What do I mean? I mean that you divide this cake into 5 parts. You divide this cake into 5 parts. 1 2 3 4 5 parts. Okay, then out of this 5 parts you should give me how many parts? 3 parts. Is it possible? Yes, it is possible. You can divide any cake into 5 parts and out of those 5 equal parts you can give me 3 parts. 3 parts মোক দিব পাৰা.
right? You can give me 3 parts, it is possible. But if I say that give me 5 by 3 parts, 5 by 3 parts, that means how many parts I have to divide the cake into? I have to divide the cake into 3 parts, 1 2 3. The 3 part মই কেকটো ভগাই মই তোমাক 5 part কেনেকৈ দিম? How can I give 5 parts when I have divided the cake into 3 parts? Possible হয় নেকি? It is not possible. সেইকাৰণে এইটোক improper fraction বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটোক proper fraction বুলি কিয় কোৱা হয়? Because this is possible. This is possible and this is not possible, and that is why it is called improper fraction. The next question is, what is mixed fraction? Okay, we have learned about proper fraction, we have learned about improper fraction. Eta proshno ahi pore, what is mixed fraction? See students, jetia moi tomak kom je tumi mok 5 by 3 parts of a cake dibo lage, of a cake tumi mok dibo lage, kintu tumi jontu cake tomar logot ase hei cake tur mathon 3টা টুকুৰা হে আছে। There is only 3 parts. How many parts? You should divide it 3 parts. 1 2 3 parts. But I am asking for 5 parts. How you should give me? You should buy one more cake, right, which has 3 parts, 1 2 3 parts, and from here you should give me another 2 parts. Aru 2 part tumi muk yar pra dila, yar pera 3 part disai, ইয়াৰ পৰা 3 পাৰ্ট দিছাই, 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট তুমি মোক দিছাই, আৰু এটা বেলেগ কেকৰ পৰা তুমি 2 পাৰ্টছ মোক দিব লাগিব। মানে কি, ইউ হেভ টু গিভ মি 1 কেক প্লাছ 2/3 অফ দ্য আদাৰ কেক, হুইচ ইজ অলছ' said as 1:2/3। কি বুলি কয়? 1:2/3 মানে কি 1 ফুল কেক প্লাছ 2/3, এটা আৰু এটা কেকৰ 3 ভাগ কৰি তাৰে 2 ভাগ মোক দিব লাগিব। This is fraction. Now students, question comes, how can we convert any improper fraction to mixed fraction? Now students see, whenever you get an answer in improper fraction, যিকোনো problem solve কৰিলো, answerটো যদি আমাৰ improper fraction আহিছে, তো we have to convert that improper fraction into mixed fraction. কেনেকৈ কৰিম? Let's see. The formula is what? QUOTIENT into remainder by what? Divisor. Suppose I have 12/9. This is an improper fraction, right? Because numerator is larger than denominator. Okay, so how can I convert this 12/9 to mixed fraction? Let's see. First of all, divide 12/9. Okay, বুজি পাইছা? তো কিমান হ'ব? কিমান যাব? 9 1 9 হ'ব। কিমান থাকিল ৰিমাইণ্ডাৰ? 3. Okay, so we can also write 12/9. আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? আমি লিখিব পাৰোঁ এইটোক like this, that 1, that means quotient is what? Quotient is 1. Then above what will be? Remainder 3. And below what? Below will be the divisor. What is the divisor? 9. 9 is the divisor. It means if I ask you to give me 12/9 part of a cake, you should give me 1 full cake and how much? 9/3/9 of the other cake. মানে কেনেকৈ হ'ব? যেতিয়া তুমি মোক 1 দিবা, মই কিমান পাই যাম? মই 9 পাৰ্টছ পাই যাম, আৰু 9 পাৰ্টছ কৰি 3 পাৰ্টছ আৰু 3 পাৰ্টছ 9 পাৰ্টছ 3 পাৰ্টছ দিলোঁ, টোটেল কিমান? 12 পাৰ্টছ হৈ গ'ল, right? Like this. Okay, so how can you convert this mixed fraction to again to improper fraction? Just multiply 9 into 1 and then add plus 3. Below 9 is similar, 9 একে থাকিব, ওপৰ কি হ'ব আমাৰ? 9 1 * 9 plus 3 কিমান? 12. 9 1 * 9 plus 12. এই ডিভাইজৰেদি কোটিয়েণ্টৰ লগত ইনটু কৰিবা আৰু ৰিমাইণ্ডাৰৰ লগত যোনটো এনসাৰ ওলাই সেইটো প্লাস কৰিবা, and you will get the improper fraction. So I have taught you how to convert the number from improper fraction to mixed fraction and from mixed fraction to improper fraction. Now students, we must understand what is reciprocal. What is reciprocal of a fraction? Reciprocal কাক বুলি কোৱা হয়? Simple. যেতিয়া আমি এটা ফ্ৰেকশনক ৰিভাৰ্স কৰি দিওঁ, here numerator is 4, denominator is 3. So reciprocal of 4/3 কি হ'ব? 3/4. মানে 3 will become numerator
and 4 will become the denominator. This is what is reciprocal. যিকোনো নাম্বার 5 আমি যদি নাম্বার 5 এর রেসিপ্রোকাল হলো কেনেকৈ বলাম আমি স্টুডেন্টস অলওয়েজ রিমেম্বার যিকোনো নাম্বার যদি এনে আছে আমি যদি নাম্বার ফ্র্যাকশনত নাই তলত যদি ডিনোমিনেটর লিখা নাই অলওয়েজ এজিউম দ্যাট তলত সদায় এটা ডিনোমিনেটর আছে এন্ড দ্যাট ডিনোমিনেটর ইজ অলওয়েজ 1 মানে আমি always 1 so reciprocal of 5 will be what 1 by 5 okay and see student 0 this number 0 has no reciprocal 0 number 2 কেতিয়া কোনো reciprocal না থাকে why you will ask me question 0 reciprocal লব গলে আমি কি হ'ব 0 reciprocal 1 by 0 হৈ যাব আর 1 by 0 এটা এনেকুৱা নাম্বার ইজ আ আনডিফাইন্ড নাম্বার আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো কিয় ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো আমি যিকোনো 0 ভাগত ভগাই 1 ভাগ দিব পাৰো নেকি আমি 0 ভাগত ভগাই 1 ভাগ দিব পাৰো নেকি এটা অসম্ভৱ কথা 0 ভাগত ভগালে কি ভগোৱা হল একো ভগাই একো মিনে নকৰে এইটো বস্তু রাইট সো এইটো বস্তুটোক আনডিফাইন্ড বুলি কোৱা হয় ওকে সো স্টুডেন্টস নাও এতিয়া আমি শিকিম এবাউট মাল্টিপ্লিকেশন অফ ফ্র্যাকশন যে ফ্র্যাকশনৰ মাল্টিপ্লিকেশন কেনে কৰিব পাৰি সো আই হ্যাভ টেকেন one example 5 by 7 into 21 by 10 ওকে আমি কেনে কৰিম এটো স্টুডেন্টস সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া দুটা ফ্র্যাকশন থাকে a by b into c by d সদায় যটো সেম লাইন থাকে মানে নিউমাৰেটৰ আৰু নিউমাৰেটৰ সদায় কি হয় সদায় ইনটু হয় আৰু ডেনোমিনেটৰ সদায় ইনটু হয় কিন্তু নিউমাৰেটৰ আৰু ডেনোমিনেটৰ কি হয় ডিভাইড হয় নিউমাৰেটৰ ডেনোমিনেটৰ ডিভাইড হয় আমাৰ মানে যিবিলাক ক্ৰিস ক্ৰস আছে ক্ৰিস ক্ৰস বিলাক কি হ'ব যোনটো ক্ৰিস ক্ৰস আছে এইবিলাক হ'ব ডিভাইড আৰু যিবিলাক on the same line আছে যে নিউমাৰেটৰ 5 আৰু 21 they are both numerator তো 5 আৰু 21 ইনটু হ'ব 7 আৰু 10 they are both denominator দুটাই ইনটু হ'ব কিন্তু 5 numerator আৰু 10 denominator এটো কি হ'ব ডিভাইড 7 denominator আৰু 21 কি numerator তো এটো কি হ'ব এটো হ'ব ডিভাইড ক্রিস ক্রস হলে ডিভাইড আর অন দ্য সেম লাইন থাকিলে কি হ'ব ইনটু ক্রিস ক্রস ইজ ডিভাইড এন্ড সেম লাইন ইজ হোয়াট সেম লাইন ইজ ইনটু এটো মনত ৰাখিবা যে ক্রিস ক্রস ইজ ইকুয়াল টু ডিভাইড আর সেম লাইন ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট ইজ ইকুয়াল টু ইনটু এটো মনত ৰাখিবা ওকে নাও আমাৰ অৰিজিনাল আমাৰ এক্সাম্পলটো কি আছিল 5 by 7 into 21 by 10 okay now see first of all আমি কি কৰিব লাগিব আমি কৰিব লাগিব চাব লাগিব যে কোৱাত ক্রিস ক্রস কোৱাত ডিভাইড যাব নেকি okay first of all আমি হিটো চাব লাগিব তো ফার্স্ট স্টেপ যাব 5 10 to 5 এর ডিভাইড যাব রাইট আমি এট 5 1 যা 5 আৰু 5 2 যা 10 হল ইয়াত রাইট 7 যাব নিশ্চয় 7 1 যা 7 7 3 যা 21 7 3 যা 21 তো आंसर কিমান আহিল 3 into 1 3 divided by 2 into 1 key 2 so what kind of fraction is this student this is an improper fraction now why improper fraction because numerator is greater than the denominator denominator koi dangor okay so we have to convert this to mixed fraction kene korim ami 3 2 koilu 2 1 ja 2 remainder ki hol remainder হল 1 তো আমি কি কৰিব লাগিব ফার্স্ট অফ অল ইয়াত আমি লিখিব লাগিব কোটিয়েন্ট 1 কোটিয়েন্ট কি হল 1 কোটিয়েন্ট উপৰত কি লিখিব লাগিব ৰিমাইন্ডাৰ আৰু তলত কি লিখিব লাগিব ডিভাইজৰ কোটিয়েন্ট টু ইয়াত লিখিব লাগিব ৰিমাইন্ডাৰ ইয়াত লিখিব লাগিব ডিভাইজৰ কিউ আৰ ডি ওকে বুজি পাইছা নেক্সট আমি শিকিম হোৱাট ইজ ডিভিজন অফ ফ্র্যাকশন ডিভিজন ইজ অল সিমিলার suppose 2 by 3 divided by 5 by 2 দিয়া আছে নহয় it is just as multiplication যেনেকুৱা division of same তেনেকুৱা হয় just we have to do what 2 by 3 লিখি যোটো ডিভাইজৰ আছে আমি কি কৰিব লাগিব ইনটু যেতিয়া আমি কনভার্ট কৰিম এইটো ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব কিমান 2 by 5 কিমান হ'ব ৰেচিপ্ৰকেল মানে 2 2 ওপৰত যাব 5 তলত আহিব আমি যেতিয়া ডিভাইডক ইনটু লৈকে আমি কনভার্ট কৰিম এই ডিভাইজৰটো কিন্তু আমাৰ ডিভাইজৰ আছে হেতু ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যায় সো হোৱাট উইল বি দ্য আনসার এটা একো ক্যান্সেলেশন না যাব ইয়াতে সো 2 to the 4 5 3 is a 15 4 by 15 is the answer okay
So that is it, students, for today's class. In the next class, we will do is we will start solving problems. Okay. Thank you very much, students. And if you have any doubts, do contact me.